Okay, Assalamualaikum. So we continue with example 2. So the figure above we have C1, C2 and C3. Apply the potential difference between point A and B is 8 volt. Okay, 8 volt. Okay, calculate the charge on each capacitor. First, you have to determine the C effective and the Q total for this circuit. So as you can see that C1 and C2, they are connected with the different wire. So they tend to be in parallel connection. So C1 and C2 are in parallel. So this is for A. C12 is equal to C1 plus C2. 100 micro plus 100 plus 200 micro is 300 microfarad. Okay, so next, simplify the circuit, we get this is point D, C12, C3 is 8 volt. Okay, so now the circuit are simplified in the same, the capacitor are placed in the same wire, so they will experience a series connection. So series connection, C12 and C3 are connection in series. So 1 over C effective is equal to 1 over C12 plus 1 over C3. 1 over 300 micro plus 1 over 300 micro is equal to C effective. Okay, here you boleh buat 1 per lah. Okay, you akan dapat 150 microfarad. Okay, so next, okay, simplify this circuit, you will get the simplest circuit ever, C effective. From this, we can calculate for Q total. So Q total is equal to C effective times with V. C effective is 150 micro times with 8 volt, so you get 1200 microcoulomb. This is the value for Q total. Okay, so next, C effective is come from Q total. Okay, so now what is the relationship between Q total? Okay, Q total will be same in series. So Q total akan sama dengan Q3, akan sama dengan Q12. So nilai Q3, Q12 adalah 1200 microcoulomb. Kenapa sama? Sebab bila kita kira C effective kat sini, kita dapat Q total kat sini. So bila Q total kita dapat kat sini, kita tengok Q total ni akan sama kalau dia series. So bila series, so Q3 dengan Q12 akan nilainya sama dengan Q total sebab dia series connection. Sebab tu saya kata ni penting. Okay, so bila series, awak dah tahu Q3. So value Q3 adalah 1200. Saya boleh catat kat sini. Okay, so next is kita nak cari Q. Kita nak cari Q2 dengan Q1. So kita kena tengok in pada 1 dengan 2 lah. So kita cari dulu dia punya V. V dekat 1, 2. So macam nak cari kat V1, 2. Okay, because V12 dengan V3 dia adalah connection secara series. So untuk V kalau series dia kena tambah. Okay, so maksudnya V12 ni adalah V3 sebab dia series, jadi V12 campur dengan V3 nilainya mesti 8. Okay, so kita dah ada Q3 kan, kita boleh cari V3. So Q3 tadi 1200, kita nak cari V3. V3 sama dengan Q3 bahagi dengan C3. Q3 1200 mikro bahagi dengan C3 300 mikro. So kita akan dapat 4 volt. So V12 nilainya adalah sama dengan 8 tolak dengan 4 lah. So 4 volt. This is V12.
Okay, V12 adalah 4 volt. Jadi kat sini adalah 4 volt lah. Okay, so tengok balik circuit yang sebelum ni. Apa kaitan 1 dan 2? 1 dan 2 kaitannya adalah parallel. Kalau parallel, apa yang sama? Okay, kalau parallel, voltage yang sama. So, bila kita cakap pasal 1, 2, dia parallel kan? Okay, kalau parallel, voltage adalah same. Same dengan siapa? Nombor yang sama. So, V12 akan sama dengan V1 akan sama dengan V2. Nilainya berapa? 4 volt. Okay, kita boleh carilah. Bila kita dah tahu nilainya 4 volt, kita boleh cari Q1 dan Q2. Okay, Q1 sama dengan C1 times dengan V1. So, C1 adalah 100 mikro darab dengan 4 lah. So, kita dapat 400 mikrokulom. Ini adalah Q1. Okay. So, next, dia nak cari Q2. Okay, Q2 sama dengan C2 darab dengan V2. So, C2 nilainya adalah 200 mikro darab dengan 4. So, 2 kali 4 adalah 800 mikrokulom. So, ni adalah Q2. Jadi, kita dah jawab soalan pertama di mana ni nak cari nilai charge on each capacitor. So, kita dah ada Q1 400 mikrokulom, Q2 800 mikrokulom, and Q3 is 1200 mikrokulom. Okay, so potential difference across each capacitor pun dah tercari tadi. Jadi, kita boleh salin balik sahaja. So, untuk B, kita dah carilah. V1 tadi kita nilai 4 volt. V2 pun 4 volt. And V3 also 4 volt juga. Okay. So, next untuk C. Untuk C, the potential difference between point A and D. Okay, between point A and D di mana? Okay, A and D sebenarnya bila kita dah simplify kat sini, gambar darjah ni kita sebenarnya nampak C1, 2. So, dia nak voltage across 1, 2. VAD bersamaan dengan voltage across 1, 2. Voltage 1, 2 tadi berapa? Kita dah kira kan tadi. Voltage 1, 2 sama dengan 4 volt. So, tulis balik sahaja 4 volt. Okay, next untuk D, last question. The total energy stored. Okay, energy stored, total energy stored lah. U total sama dengan setengah. Ikutlah yang mana senang. Okay, kita ambil C efektif lah darab dengan V total kuasa 2. So, setengah darab dengan C efektif 150 kali 10 negatif 6 darab dengan V total 8 kuasa 2. So, akan dapat lah 4.8 times 10 to the power of negative 3 joule. This is U total answer. Okay, thank you.